শ্বাস রুখতে যে সংশোধনী বিল তা নিয়ে আজকে উত্তাল হলো সংসদ। রাহুল গান্ধী তিনি এক ছাত্রীর কথার উল্লেখ করলেন যা অসংসদীয়, সংসদে বলা যায় না, আর তা নিয়েই সংসদ গরম হয়ে উঠল। আর তারপরে রাহুল গান্ধী অমিত শাহর উল্লেখ করলেন। কিভাবে উল্লেখ করলেন, কেন নেই রাহুল গান্ধী প্রশ্ন করলেন, এবং গুলি চালানোর নির্দেশ, ছররা গুলি চালানোর নির্দেশ নাকি রাহুল গান্ধী দিয়েছেন। দেখুন রাহুল গান্ধী কি বললেন, আর তারপরে রে রে করে উঠলেন বিজেপি সাংসদরা। দেখুন। I am very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car like that, shaking. He's not here today because he is scared. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं आप? सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग को ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है, किसने आपको बताया, और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। ये तो देखिए, हाउ कैन ही से दैट समबडी ऑर्डर्ड फायरिंग? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. মৈত্রেয়ী, এই গোটা বিষয়টি নিয়ে অর্থাৎ আন্দোলন, সেখানে লাঠি চালানো, ছররা গুলি চালানো, এই সমস্ত নিয়ে যখন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, তদন্ত চলছে, তার আগেই তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই রাহুল গান্ধী বলে দিচ্ছেন সংসদে দাঁড়িয়ে যে অমিত শাহর নির্দেশে এই ছররা গুলি চলেছে। যারা অভিজ্ঞ সাংসদ বা স্পিকার তারা কি বলছেন? বিরোধী বলেই কি যা খুশতাই বলতে পারেন? দেখো, এই প্রশ্নটাই কিন্তু সব থেকে আগে উঠেছে এবং শাসক দলের পক্ষ থেকেও কিন্তু এই প্রশ্নটাই তোলা হচ্ছে। সংসদের মধ্যে যখনই কোনো ধরনের অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ চলতেই পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে একটা সাবস্টেনশিয়াল প্রুফ থাকতে হয়, এবং এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলনেতা এমন একজনের নামে অভিযোগ করলেন, তার নাম করে, যিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ফলে अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन उनकी है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है, और अगर अपने लिए इडियट बोला है तो। दूसरा, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल बार बार पार्लियामेंट में करना ये राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। राहुल के रूल्स एंड प्रोसीजर्स का उल्लंघन करना आदत बन गई है, और किसी पर बेतुके बगैर तथ्यों के आरोप लगाना ये भी उनकी आदत बन गई है। केवल सुर्खियां बटोरना, और जैसा बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांगते हैं, आज सदन का दुरुपयोग किया गया। उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए, और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली, और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है। तो आज बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता। सर, राहुल गांधी ने एक और आरोप आरएसएस को लेकर के लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी तो सिंबल थे आरएसएस का शिक्षा विभाग। আর পীযূষ গোয়েলও তিনিও এই অমিত শাহকে টার্গেট করা রাহুল গান্ধীর, সংসদে দাঁড়িয়ে অমিত শাহর নির্দেশে গুলি চলেছে এরকম বলার কি সমালোচনা করলেন, দেখুন। लोगों का तो कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। इतना बेबुनियाद और झूठा बयान विपक्ष के नेता फ्लोर ऑफ द हाउस में करें, जबकि कोई फायरिंग हुई नहीं है, और उसके ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा आरोप लगाना सदन के अंदर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। अपनी बार बार जो हार हो रही है उसको पचा नहीं पा रहे। जनता उनको लगातार पराजय दे रही है,
उनको समझ नहीं आ रहा है कि जनता उनसे नाखुश है। हर हार के बाद वो शायद और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके झूठ और फरेब के अलावा उनके पास बोलने को कुछ रहता नहीं है। আরো একবার চলে যাব মৈত্রীর কাছে, কারণ শাসক দলের সাংসদরা তো বলবেন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য, কিন্তু যেটা বলছিলাম যে এটা কি বলা যায় এরকম ভাবে? আমি সেই বিষয়টাই বলছিলাম যে বর্ষিয়ান সাংসদরা এবং প্রাক্তন সাংসদরা তাদের বক্তব্য এটাই যে সংসদে দাঁড়িয়ে বিশেষত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো ব্যক্তি অবাস এরকম ধরনের সাংবিধানিক পদ এবং গুরুত্বপূর্ণ পদ যারা হোল্ড করেন এবং যে কোনো সাংসদই হোক না কেন সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে এভাবে অভিযোগ করা যায় না বিনা কোনো প্রমাণ, সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, বিনা কোনো প্রমাণ এবং প্রমাণ যদি হাতে থাকে তাহলে এরকম কোনো লুজ মন্তব্য করে দেওয়া যায় না। এবং বিশেষত যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ হয় যার মন্তব্যের একটা বড়সড় প্রভাব থাকতে পারে সাধারণ মানুষের ওপর, সেই মন্তব্য আরোই করা যায় না। ফলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এটা একটা প্রিভিলেজ মোশনের আওতায় পড়ে যাওয়া সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধীকে হয়তো প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশন আনতেই পারে শাসক শিবির। তার কারণ একজন সাংসদ এবং তথা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে এমন একটি অভিযোগ করা হয়েছে যেখানে সাবস্টেনশিয়েট করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রমাণ দেননি দেশের বিরোধী দলনেতা। ফলে এই ধরনের পরিস্থিতি সংবিধানের জন্য এবং সংসদীয় রাজনীতির জন্য খুব একটা অভিপ্রেত নয় বলেই মত প্রকাশ করছেন সিনিয়র যারা সাংসদরা রয়েছেন তারা। অয়ন, ওকে, সংসদে অসংসদীয় রাহুল গান্ধী, যেটা অনুরাগ ঠাকুর বললেন, কিছু কথা তিনি বলেছেন বিজেপি সাংসদদের উদ্দেশ্যে, তারপরেও বিজেপি সাংসদরা হইহট্টগোল করেছেন, বিরোধিতা করেছেন। অন্যদিকে রাহুল গান্ধী এই ককরোচ জনতা পার্টির যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে ছড়রা গুলি চালানো, লাঠি পেটা, এই সব নিয়ে তিনি অমিত শাহকে সরাসরি টার্গেট করলেন।